भारत माता की भारत माता की माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय अरे झील पिला सब आगु को आसुन रे पछर कहीं रही सब बेले पछर रमे मेन सैनिक देशर ये जानवा को चाहिए आज ये जो दीपदान दिगला कौन पाई एवं ये गणेश बजार व्यवसाय ट्रस्ट आ पूर्व भी ये दीपदान करिछि तार कारण कौन आपन नाम परिचय आगे टिके देबे। मो नाम लिंगराज पुष्टि गणेश बजार व्यवसायी ट्रस्ट रो भारतीय सेना सुरक्षा निमित्त दीपटी आमर जगन्नाथ पाखे राम पाखे गणेश पाखे आम प्रार्थना करुचु जे ये दीपटिया जे आम सुरक्षा रखा जाओ आमर सैनिक आपन सर कौन कहे दीपदान। हाँ आज दीपदान हाँ ये प्रशंसनीय कार्य ये कार्य आम के कल्पना कर भारतीय सेना मान जो प्रकार कार्य कले ये अकल्पनीय कार्य। अच्छा आपन कौन कहे आमर आशा कर बहुत दूर को जाम ये आशा कर आम सैन्य मैंने एत जोर कार्यक्रम क्षम हे अपोजिट पार्टी की ये तलू पकेबे बहुत बढ़िया बहुत भगवान आहरी शक्ति दिंतु आहरी आपण परिचय देवे एवं ए विषय दीपदान विषय किसी कहे। नमस्कार मु गणेश बजार व्यवसायी संघर संपादक वासुदेव मिश्र जहाँ हो आमर समस्त मन में श्रद्धा अच्छी से 5-50 लोक आम डाकी आसुँच जो दीपदान कर मोर प्रार्थना भारत माता की जय भारत माता की जय। आपण मध्य भी व्यवसाय रे वकिलाती एवं बाहर समाजसेवी बहुत नियर कार्यक्रम आपण बहुत जगह देखी तेणुक आज दीपदान योगदान करिसें से विषय कहे कौन पे आपण आग परिचय दिंतु तापर दीपदान कार्यक्रम परिवेश मो ना सुशांत कुमार पंडा मु वकिलाती प्रोफेशन अच्छी आज जो भारत पाकिस्तान भितर युद्ध चली तेणु भारत अखंडता और सार्वभौमत्व को रक्षा करने जो वीर जवान मैंने आगे जापर आमर दीपटे दान कर भारत माता की जय। आपण मैंने प्रदीप सेवा ट्रस्ट तरफ आसचंदी ये दीपदान कार्यक्रम रे ये दीपदान कौन पाई करागला एवं आर यथार्था तो कौन ये आमको कहूँ प्रथम परिचय दिंतु। नमस्कार जय जगन्नाथ प्रदीप सेवा ट्रस्ट सदस्य स्मिता महांती आज आमर ये दीप दान कर मुख्य अभिप्राय
ଆମ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷଙ୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାଡ଼ା ଆଉ ଆମର ଏଇ ଗଣେଶ ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଆମର ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡତା ଆଉ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ରରେ ଆମର ଭାଇମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶ ମାତୃକାର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଦେଶ ମାତୃକାର ପୂଜାରୀ ଯେଉଁ ଯବାନ ଭାଇମାନେ ଆମର ସେଇମାନେ ଆମର ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆମର ବୋର୍ଡ଼ରରେ ପ୍ରହରୀ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସୁଖ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଉଛେ, ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଆମ ଘରେ ଶୋଇପାରୁଛେ। ଆମ ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆମର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀକୁ ଯେଉଁ ମାନୁଛୁ ଆମେ ସେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ରଖୁଛୁ ଆମର ଯବାନ ଭାଇମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ। ଆମ ଦେଶ ମାତୃକାର ପୂଜା ସେମିତି ସେ ଆମ ମା ଭାରତୀର ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଦୀପ ଦାନ କଲୁ। ଏଇଆ ହିଁ ଥିଲା ଆମ ଯବାନ ଭାଇମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆମେ ତମ ପରିଚୟ ଦିଅ ଏ ଦୀପଦାନ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ମାମି ରୋଷେଇ ପ୍ରଦୀପ ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଜି ଦୀପ ଦାନ କରୁଛୁ, ଏତେ ଅମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୀପଟିଏ ଲଗାଇ ପାରିବେ? ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆଜି ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇଛୁ। ସେମାନେ ବି ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।